Hello anak. Kagwapo sa akong anak diha oy. Walay init no? Walay init? Walay init no? Walay init anak. Bless mama bi. Kagwapo oy. Bless mama. Bless mama. Taga Santo. Kaloyan ang akong anak sa Ginoo. Say good morning. Unsa na rong orasa anak? Say good morning to your viewers. Hello guys. This is Papi. Nagpahinga kay busog kay si Papi sa litson baboy. Gipaksiw ni Mama Lisa. Kagwapo na nabataa. Oy, say good morning to your viewers, iho. Please. Say good morning. Kagwapo. Say good morning, iho. Hala, kagwapo. Kagwapo ni mo anak, oy. Walay init, no? Bugnaw pa ang panahon. Yes, anak. Ayan, good morning guys. Good morning everyone here. So this is Papi's update this morning. Time check here is around 11 a.m. So, ayan guys, si Papi guys, busog na busog kasi yung ulam niya is lechong baboy. Binigyan po ako ng aking cousin guys na nagpista kahapon. So, sagtusi kahapon guys, ang lakas ng ulan, grabe. So, good morning, I love you all. Happy Tuesday everyone, I love you. I love you all mga palangga. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Thank you for always watching. Mwah! Paminawas Estila anak, nagyaw-yaw anak. Paminawas Estila anak, nagyaw-yaw anak. Grabe gyaw yung Estila anak oy. Di ro na siya mabughat si gyaw-yaw anak si Estila anak. Nagnganga man ni natog ang bata. Yan po guys oh. Kitang-kita ang ngipin ni Papi guys natutulog. Nagdamgo dayon, boret. Kaboret anang Papi nagdamgo man na dayon oy. Tinood na imong damgo anak? Tinood ka na imong tog anak? Di ka na prank anak? It's a troll? Papi, say good morning to your viewers, iho. Na guys, happy Tuesday. Today is August at 26. 25 taron or 26? Hala. Naon sa Ros Estila anak? Kuyawan lang tarong Estila anak oy. Naminaw ka na? Natog man na. Nagsige ko sulti dire guys si Papi natog. Kaborit gini mo Papi oy. Tingnan niyo po si Papi guys. Bigla lang siya tumingin sa akin mga palangga. Hindi pala natutulog yun. Nakikinig lang sa akin. Nakikinig lang ito sa akin si Papi guys. Yan o. Nagtulog-tulugan lang yan. Bawo anak ka anak oy. Noon sa Marustila anak. Uy, naghagok man niyo. Dali arag hagok ni mo nak. Di ka na borit anak. Sa mo rin kaawang Estila anak. Ayan, this is Papi's update guys. Thank you for watching. I love you all. Happy Tuesday everyone.